مزيان. Voilà, on commence. On va voir la sémiologie des parathyroïdes. C'est une glande endocrine qui se trouve à l'arrière des thyroïdes. Là, comme vous savez déjà très bien comment leur composition. Quatre glandes, on a quatre glandes chacun et ils régulent principalement la calciémie. Donc sémiologie. Donc la glande parathyroïde, elle nous donne la parathormone. Et la parathormone, elle régule le calcium. Donc la parathormone, voilà, c'est tout. Donc elle va aller au niveau de l'os, au niveau de l'intestin grêle et au niveau des reins pour modifier le métabolisme du calcium. Donc on va voir ici principalement une hyper ou bien une hypoparathyroïdie. Les signes cliniques de ces deux atteintes, puisque cette atteinte, l'une des deux, je pense l'hypoparathyroïdie, elle est très dangereuse, qui peut mener même jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment très, très dangereux, surtout après une chirurgie. Une chirurgie de la thyroïde, on peut avoir une hypoparathyroïdie qui peut causer une crise tétanique et causer la mort. Donc j'anticipe un peu, je ne mais c'est ça. Donc l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie, c'est l'hyperfonctionnement d'une ou plusieurs glandes. Donc on aura la sécrétion de beaucoup de parathormones. Donc on aura beaucoup de parathormones. Et la parathormone, qu'est-ce qu'elle fait? La parathormone, c'est une hormone hypercalcémiante. Donc hypercalcémiante, la parathormone. Donc si on a un excès de parathormone, qu'est-ce qu'on aura? Hypercalcémie. Hypercalcémie. Hypercalciémie, mais quoi d'autre? Où se trouve le calcium dans le corps humain? غادي يكون Yes. في Ah là, الفلوس. les os زعما. L'os. Donc si on veut augmenter le calcium dans le sang, qu'est-ce qu'on va faire? غنحيدو من اللوس On غنديرو va dégrader l'os. Donc Yeah. on va alors une ostéopénie ou bien Ostéo. ostéoporose. ستيبور. Donc voilà, signe osseux, une ostéopénie, ostéoporose, fracture pathologique, douleur osseuse, kyste osseux et tumeur brune, tuméfaction osseuse. Donc n'importe quel problème qui peut se produire au niveau de l'os, il va se produire. Parce que lorsqu'il a une parathyroïdie, désolé, on aura une parathormone en excès. Donc le calcium, il va être pris par l'os. Et pour être dégradé, on aura alors une activité excessive des ostéoclastes. Parce que si vous vous rappelez, les ostéoclastes sont les macrophages qui se trouvent au niveau de l'os, qui le dégradent pour avoir une résorption du calcium. Donc une prolifération qui va donner des tuméfactions osseuses, des trous au niveau de l'os. Une ostéopénie, une ostéoporose, et l'os sera fragile. C'est pour cela que ça s'appelle une fracture pathologique. Normalement, إذا شي واحد كان واقف وطاح غير هو واقف ما غيتهرش. Mais un individu qui a une ostéoporose, il peut se fracturer juste en tombant de sa hauteur. C'est pour cela que ça s'appelle une fracture pathologique. Des douleurs osseuses et des kystes. Donc voilà. Et il y a aussi un risque de pancréatite. Radiographie osseuse, on trouve que l'os واكلينه شوف شحال داخل في بعضياته مهرس. Ah. Il est concave au lieu d'être زعما linéaire qui يكون concave. راه كيبان لك l'activité des ostéoclastes qui dégrade l'os. Amincissement des corticales, disparition des os pharyngiennes, érosion sous-périostée, microgéode, calcification cartilagineuse, etc. Donc, ce sont juste des autres signes. Tumeur brune, tuméfaction osseuse. Voilà, on remarque cette activité, notamment au niveau de la mâchoire et des os longs. Signes articulaires, crise pseudo-gouteuse, poignée des coudes des genoux, donc chondrocalcinose. صراحة هذه ما شنو كتعني مهم. Il a des tumeurs articulaires واقيلا. كونسير في لي كوندروسيتي. اي داك الشيء. اوكي. موراها لي سين غينو، لي سين غينو تقدر تعطينا اون ليتياز. علاش بغيت نعطيكم واحد السؤال؟ لي سامبيكسيون، شكون اللي فيكم اللي عاقل على سامبيكسيون؟ سيتي كوا؟ سامبكسيون. في لا بروستات. سامبكسيون. سامبيكسيون في شكون اللي بروستات. عاقل شنو هو السامبيكسيون؟ شنو كان السامبيكسيون؟ ولا ديك التصويره اللي انا بوستيت داك خونا لو غان ديالك اي جيف يو ا كول روك كولكشن، شكون اللي باقي عاقل عليها؟ لا زعما الغا منفوخه زعما. ماهاش. نطلع غنلقاو هنايا باقا كاينه وقيله. ما كايناش هنايا، نكون بوست صيفطها في انستغرام على هاد الحساب. ايوا صيفطها في انستغرام. المهم دونك لو كالسيوم
C'est une hormone, c'est un ion. إذا كان en excès dans le sang, il va causer la formation des blocs, une solidification. Un sympection, alors c'est une calcification des sécrétions de la prostate. Donc si on a une hypercalciémie, qu'est-ce qu'on risque? L'artère ديالك وقيلا ديك le rein سمح لي نديرو le rein. اش غتلقى فيه؟ بلوكاج كومبلي، بلوكاج. بلوكاج واحد حجره اي حجره غتكون ليه هنايا. C'est dû au calcium, à l'excès de calcium. Lithiase rénale du sujet jeune. Donc néphrocalcinose, insuffisance rénale. Ça peut causer l'insuffisance rénale aussi. Mais principalement lithiase rénale. Dû à le calcium, اللي كيتحجر. مزيان؟ Signe digestif, on peut avoir une épigastralgie, une constipation, ulcère gastro-duodénal, pancréatite aiguë. Ou bien lithiase vésiculaire, pancréatite aiguë qui me ou d'autres signes. Donc les signes de hyper parathyroïdie. D'abord si on a une hypoparathyroïdie, manifestation générale, asthénie, amaigrissement, tendance dépressive, hypertension artérielle dans 20%, signe neuropsychique, crise aiguë parathyréotoxique, rare, ou syndrome polyuropolydipsique. Bien sûr, إذا بغينا الكالسيوم كاين بزاف في الدم، دونك دون سو كان بعد خصك تجري عليه، دونك ملي غتجري عليه خصك تشرب الماء باش لا تاكسكريتي الكالسيوم. من بعد لي بيلون calcémie, calciurie élevée, phosphorémie basse, parathormone élevé, échographie TDM scintigraphique تعطينا الفكره على كيفاش خدام لا باراثيرويد كيفاش خدامه est-ce qu'elle est trop active ولا normal etc. دابا ليبوباراثيرويدي نعطيكم واحد السؤال، الميسكل شنو خاصو باش يخدم؟ كالسيوم. كالسيوم كي اسيغي ان داك الميوزين كتلصق مع لاكتين ياكم. اذا ما بقاش الكالسيوم شنو يوقع؟ ما كتكونش عندك كونتراكسيون، مابقاش كيتكونتراكتا الميسكل او بيان ما كيحبسش الكونتراكسيون ولا ما عرفتش شنو الفرق صراحه. المهم كتبقى شي مشكل. دونك هذا هو لو تري غران بروبليم، لو بلو غران ريسك ديال اون هيبوباراثيرويدي. اون ريسك ان اري مسكولير، زعما الميسكل ما كيبقاش والو بح. دونك كتكون هي اللي كنقول عليها كريز تيتانيك، ريسبونسابل دو كريز تيتانيك هي مكتوبه هنايا. Et signes de tétanie latente. Donc l'hypoparathyroïdie, altération génétique ou bien auto-immune ou bien destruction chirurgicale, surtout chirurgicale. Chirurgicale, il y a la cause la plus fréquente. خونا كيدير عمليه على التيرويد كينعس في الفراش 5 سوايع من بعد كيبدا تيتانوس كيوصل لي مسكل ريسبيراتوار كيموت. Donc هذا c'est la cause la plus fréquente. C'est pour cela qu'on doit faire très très attention. Donc l'hypoparathyroïdie est responsable d'hypocalcémie. Donc plus fréquente chez la femme, elle est responsable de crise de tétanie. Le tétanos, bon, tétanos c'est la bactérie, mais crise de tétanie, c'est le muscle ما كيبقاش خدام. Donc normalement c'est une contraction permanente. Contraction permanente, هذا هو التيتانوس اللي نعرف. Mais المهم. Donc crise de tétanie, donc le muscle ne peut plus assurer sa fonction. في البداية في الأول كيبدا في les extrémités. كيبدا كيقول لك عندي دي فورميمون في يدي، كنت يدي كتنمل. من بعد غادي وكيقرب للسونتر، ومني كيوصل للميسكل كاردياك ولا الميسكل ريسبيراتوار تما كيموت الشخص. Elle se complique de troubles trophiques fanériens, donc troubles trophiques. الميسكل حيت كيما قلنا قلت لنا استاذ التيدي تونيس مسكولير هو اللي كيعطيه الحياه. اذا لو تونيس مسكولير ما بقاش ولا انورمال، لو مسكل ما غتبقاش عنده لا ميم بوفوار كونتراكتي واقيلا ما كيبقاش صرا لا كونتراكسيون، زعما المسكل ما كيبقاش يتجينيرا. المسكل كيبقى ديفلوبمون مسكولير ما كيبقاش نورمال، سوا كتكون هيبرتروفي او بيان هيبوتروفي، سوا كيديغرادا فونت مسكولير او بيان كيزيد يكبر. دونك هذا هو عنده علاقه مع التونوس. دونك اذا ما كانش الكالسيوم راه التونوس هو ما غيبقاش. دونك اذا ما بقاش اون اورا دي تروبل تروفي ou les signes d'hypocalcémie chronique, on aura calcification des noyaux gris centraux, cataracte sous-capsulaire ou des troubles du rythme. هادو غير des signes chroniques. اما la crise aiguë اللي هي la plus grave هي la crise de tétanie et ça peut induire la mort. مزيان. من بعد عندنا le signe de Chvostek ou manœuvre de Trousseau. هادو غنشوفهم حتى هما. بعد la crise de tétanie. La crise de tétanie est particulièrement caricaturale. Donc راه التصويره غتشوفها تلقى داك خونا اللي واقف وشد في صدره.
crise de tétanie caricaturalement. تلقى واحد خونا واقف في صدرو شاد بوم. ما جاتنيش هاد الصوره في بالي مي شحال بحال هكا. المهم donc si ça atteint les muscles respiratoires كتكون un arrêt respiratoire. donc paresthésie des extrémités بعدك تبدا في les extrémités. paresthésie هو diminution ديال les contractions ما كيبقاش يقدر يتحكم في les muscles ديالو. contracture en règle symétrique prédominant aux extrémités réalisant la main d'accoucheur, flexion des métacarpophalangiens, extension des interphalangiens et abduction du pouce. donc عنده ديك la forme ديال la main d'accoucheur. اوبس غنقلب عليها في جوجل غتشوفوا واش كتشبه. هي مكتوبه هنايا. donc les phalangiens les phalangiens sont fléchis, les interphalanges sont relâchés ou l'abduction du pouce. c'est une contraction au moment d'accoucheur, c'est un aspect ديال une crise tétanique اللي يلاه غتبدا بدات في l'extrémité وغادا وغتطلع. contraction des muscles péribuccaux, extension des jambes et des pieds, les crises pénibles mais non douloureuses. La crise se résout spontanément en quelques minutes. mais اذا خليتيها غتقدر ترجع من بعد وغتقتلو. manifestation viscérale, les muscles اللي كاينين ça va causer un laryngospasme, un bronchospasme, spasme phrénique, gastrique, convulsion chez l'enfant. les muscles respiratoires ديالك غيبداو يتكونتراكتاو على الله يبداو ميكرو كونتراكسيون. donc ça va causer un laryngospasme et bronchospasme. spasme راه هي contraction. صافي. فوالا هذا هو السيني دو شفوتستيك وقيلا هذا. لا المانوف دو تروسو. pose d'un tensiomètre 5 mm de mercure au-dessus de la pression artérielle. la manœuvre dite positive lorsqu'elle entraîne l'apparition d'un ما عنديش فكره شنو كنت نتخيل عرفتي نسيت كان عليا قيده في اللونفي نقيدهم بجوج ولكن نسيت شنو الفرق بيناتهم. هي هذيك سيني دو شفوتستيك هي هذيك لا بيركوسيون كدير لا بيركوسيون او نيفو دي جو. شفوتك هي هذيك. ومانوف دو تروسو بحال كتزير على يديه بوز ان تونسيومتر 5 ملم au-dessus de la pression artérielle systolique ومراها كتبان ليه هذا كتولي يديه بحال هكا. ها وقرا هو مانوف دو تروسو راه كنا دايرين ليه تونسيومتر طلعوه ومراه ولا كيدير هاد لا مان. هنا هنايا قال لك une ischémie des membres supérieurs donne une contraction du main d'accoucheur. بصح دونك فوالا مي نو بوسيد با لا ميم ميتريميز مي فوالا. كما بغيتو نصيفط لكم الدراري هاد لي نوت هاد. صيفطهم لي الله يحفظك. دونك فوالا هذا هو لو كور ديال باراتيرويدي ديال باراتيرويدي اون هيبر و هيبو. دونك بور ريزومي هيبر سا فا كوزي الامراض اللي عندهم علاقه مع العظم اوستيوبوروز اوستيوبيني les tuméfication, fracture pathologique, etc. Le risque pancréatite, etc. من بعد l'hypoparathyroïdie كان risqué le tétanos, la crise tétanique. Donc voilà. crise tétanique.